वहां से मैं बाहर निकला हूं, मैं अपनी गाड़ी की तरफ वॉक कर रहा था तो मेरे पीछे ये 4 लोग थे। सो ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत ये मेरे ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो कराई गई। उनका जो जाविया था अटैक का वो इस पे था कि यहां काटे, गला काटे। किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला? वो वक्त आ गया है, मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है। इन्होंने जो भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की है पिछले 2 साल में, वो नैरेटिव इनके मुंह के ऊपर पड़ा है। मार दें, कोई बात नहीं है। मुझे कहें कि कहां आऊं मैं, मेरे सीने में गोली मारिए, जहां चाहते हैं हमारे, मरने को तैयार हैं। आप मार तो हमें सकते हैं, लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। मेरा ख्याल है कि मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं, वो मेरे साथ बैठे हैं। मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला। क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम ने दी है, उसके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया है? आइन बताया जाए, कानून बताया जाए, वजह बताई जाए हमें। आज भी जब हम यहां बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, 4 दिन पहले मैं एक टेलीविजन के दफ्तर में मैं गया था। उसने मेरा ख्याल है मालिक साहब के साथ मेरा, वहां से मैं बाहर निकला हूं, मैं अपनी गाड़ी की तरफ वॉक कर रहा था तो मेरे पीछे ये 4 लोग थे। अगर मैं गलत हूं तो बच्चे बता दीजिएगा। 3 थे या 4 थे। ये आए हैं, इन्होंने बहुत एग्रेसिवली मेरे साथ डील किया, मुझे पकड़ा है, मुझे मुक्के मारे हैं एंड दे वर्चुअली पुश्ड मी टुवर्ड्स माय कार। मैं किसी तरीके से गाड़ी में, मेरे पास रिमोट था, मैंने खोल के गाड़ी में बैठ गया हूं और मैं चला गया हूं। उस वक्त मैंने नोटिस नहीं किया कि क्या बात है क्या नहीं। तो हालांकि धमकियां वो दे रहे थे, मुझे गालियां भी दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे। उसके बाद कल ये वाकया जो कि उमर साहब ने बताया आपको कि मैं वहां से निकला हूं और जो कुछ हुआ वो सीसीटीवी फुटेज के ऊपर बिल्कुल है। और वहां भी कह रहे थे जी कि हम आपके पीछे हैं, हम तो आपको तलाश कर रहे थे, आप हमें मिले नहीं है 2 दिन, आज हमने तलाश किया। सो ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत ये मेरे ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो कराई गई। दे वेंट फॉर माय जगुलर। उनका जो जाविया था अटैक का वो इस पे था कि यहां काटे, गला काटे। वो उस वक्त मैं, अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखें तो आपको देखेंगे कि उस वक्त मैं डक कर गया। जब ये अटैक लगा मुझे, उसमें डक कर गया, उसकी वजह से ये हिस्सा मेरा बचा और वो जो था, वो उनका जाविया जो था अटैक का, वो आके यहां मुझे लगा। तो जो भी है ठीक हो जाएगा ये भी। लेकिन भाई बात जो करना चाहता हूं वो ये है कि ये तो जो जख्म है ये मायल हो जाएगा। ये जख्म शायद नजर भी ना आए, लेकिन जो घाव लगाए हैं शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क, इस रियासत की रूह के ऊपर, इस रियासत के लोगों की रूह के ऊपर, वो ऐसे जख्म है, वो ऐसे घाव है जो मायल नहीं होंगे। 71 का 1971 का सानिया को बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। और आप देखें कि ये रिपीट है। वहां भी शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उसकी पार्टी को, अवामी लीग को 162 में से 160 सीटें मिली थी और उसको वादा किया गया था जी कि हम कन्वीन कर रहे हैं असेंबली का सेशन, लेकिन सेशन कन्वीन करने की बजाय उन्होंने फौजी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस के ऊपर अब ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ यह है कि एक पार्टी ऐसी है जो इन्होंने खुद बनाई हुई है, जो इनकी जो गोद में जिन्होंने परवरिश पाई है, वो लोग, वो इनके जो कहते हैं मांग जो होती है उसकी वो उसकी ताबे हैं। और वो उन्होंने उसकी, हमारी जो पार्टी जो कि जीती हुई थी, उसकी जगह उन पार्टीज को इन्होंने हुकूमत पे डाल दिया। लेकिन जो नैरेटिव है वो एक ही है कि मैं हूं, मैं इस मुल्क का मालिक हूं, मेरी डिक्टाट चलेगी, कोई और हिम्मत नहीं कर सकता कि मेरी डिक्टाट के बगैर। कब तक मानेंगे हम? कब तक हम अपना सब सर जो है वो इनके सामने सरनिगूं करते रहे और कहें कि चले ठीक है आप कुछ दिन और कर लीजिए? वो वक्त आ गया है, मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है कि सारी कौम को खड़ा होना पड़ेगा, सारी कौम को बाहर निकलना पड़ेगा। ये मेरी जिंदगी का या किसी और इंडिविजुअल की जिंदगी का सवाल नहीं है, यकीन जानिए। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। ये रियासत की सर्वाइवल का और रियासत के आगे बढ़ने का सवाल है, और ये पाकिस्तान के तमाम अवाम के मुस्तकबिल और उनके आगे बढ़ने का सवाल है।
ریاست کو انہوں نے بند گلی میں مطلب پش کر دیا ہے, وہاں وہ بند گلی میں کھڑی ہے اور ان کو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. انہوں نے جو بھی نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سال میں, وہ نیریٹو ان کے منہ کے اوپر پڑا ہے. کوئی نیریٹو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا. کیا کیا نہیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی, پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا نہیں کرنے کی کوشش کی, تمام نیریٹو ان کا جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہوا ہے. میں زیادہ دیر نہیں آپ کا ٹائم لوں گا. میں بیسیکلی میرا جو بیسک انٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں جو اس وقت یہاں انڈیویجول کی ڈکٹاٹ, فرد واحد کی ڈکٹاٹ کو امپوز کر رہے ہیں اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں, میری ان سے یہ کہا ہے کہ یہ آپ اس سارے چکر میں ناکام ہو گئے ہیں, آپ نے بدنامی کمائی ہے. آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیے کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, وہ پاکستان کے عوام آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, آپ کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام سے. تو میری ان سے میں مخاطب ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانکیے, اپنی طرف دیکھیے اور دیکھیے کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں, آپ سے کیا کیا گمبھیر غلطیاں ہوئی ہیں, اور آپ ان غلطیوں کو آگے بڑھانے کی بجائے, فردر پرپیچویٹ کرنے کی بجائے ان کو ختم کریں اور عوام کے مینڈیٹ کی جو ہے وہ توہین ختم کریں. عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے مطابق ایک جمہوری حکومت جو ہے اس کو تشکیل دی جائے. اس کے علاوہ جو عمر صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل اپنی جگہ پہ مقدم ہے. FIR کے وہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے میں ان کو ری ایٹریٹ کرتا ہوں. اور خان صاحب کی معرفت سے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا جوش اور جذبہ ہے یہ اس کی مرہون منت ہے, اس شخص کی, وہ اس شخص کی جو 9 مہینے سے ایک کال کوٹری میں بے گناہ پڑا ہوا ہے. یہ ہمیں جو سکھایا ہے, آج جو ہم کھڑے ہیں, آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں, جو حوصلے اور ہمت کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یہ انہی کی دین ہے, یہ انہوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا تھا, انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ جی میں نہ خود جھکوں گا نہ آپ کا سر جھکنے دوں گا. اور ہم آج اسی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم بیٹھے ہوئے. میں برملا اظہار کرتا ہوں, آپ مار تو ہمیں سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے جھکیں گے نہیں. کوئی طریقہ نہیں, کوئی وجہ نہیں, کوئی انسٹرومنٹ نہیں جو ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم آپ کے سامنے سر نگو کریں. مار دیں, کوئی بات نہیں ہے. مجھے کہیں کہ کہاں آؤں میں, میرے سینے میں گولی ماری ہے, جہاں چاہتے ہیں ہمارے, مرنے کو تیار ہیں. لیکن ہم اپنی کمٹمنٹ, اپنا جو ہمیں جو سکھایا گیا ہے, جو چیز ہم لے کے چلے ہیں, جس طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, میں اور سب جو ہماری ٹیم ہے, میں یقین دلائی آپ ان سب سے بات کر کے دیکھ لیجئے گا, کوئی کسی صورت میں سر نگو نہیں کرے گا اپنا, کوئی نہیں جھکے گا, کوئی ظلم اور جبر کے سامنے نہیں جھکے گا, کوئی فسطائیت کے سامنے نہیں جھکے گا. ہم قائم ہیں, ہم اس پاکستان کی تکمیل کے لیے قائم ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا اور جس کی تکمیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کر رہے تھے. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انہی فسطائی طاقتوں کو اسی شخص سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کے مستقبل کی کنجی ہے, اور وہ اڈیالہ جیل کی قید کوٹری میں قائم ہے. وہ باہر آئے گا, وہ اس ملک کے اوپر دوبارہ حکومت کرے گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو.